ಪರಮಪೂಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾಶೀಷ ಶ್ರೀಪಾದರು ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹರಿದಾಸ್ ಭಟ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ವೀರನಾರಾಯಣ ಪಾಂಡುರಂಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ವ್ಯಾಖ್ಯಾದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಉಪಸಂಹಾರವನ್ನು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಪಾದರ ಅಡಿದಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾದ ಒಂದು ಸಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಣವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸತ್ರದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಅವರ ಪರಿಚಯವೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆಯ ಸಭೆಯ ಒಂದು ಸಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. Sri Gurubhyo Namaha. Yesterday there was a 3-hour session where a discussion about what can be a purpose-driven higher education, where the sense of the purpose being people who graduate of higher education, they be Udara Charitas. That is the kind of desire with which the discussion was initiated. And it had some eminent scholars who took part in it. And we are fortunate that one of our eminent people is sitting right in front of us, Professor M.R. Yogananda. From our team, Dr. Srinithi was also part of this discussion. We had Professor R.N. Iyengar, who is a remarkable scholar, a civil engineer from Indian Institute of Science, and post-retirement had a separate career of study of Jyotisha. And most recently he has published a book called Mahasalilam, which is a serious study of Vriddhagargi of Jyotisha. We had Professor M.R. Yogananda, we had Professor P.R. Mukunda, Vijay Simhacharya, Acharya Veernarayan Pandurangi ji, Acharya Haridas Bhatt ji, Sri M.S. Chaitra, then Gajanan Londhe ji, Dr. Pratosh, and Srinithi Pyati ji. Team which discussed for 3 hours, which in some sense is a limited amount of time, but we see that this is a beginning for a further discussion, so that there are clear kind of objects that are desired out of this kind of a discussion, they be ensured to be realized in the times to come. One of the things that was indeed brought to the attention of the audience is the effort which is currently on towards coming up with a BA in Liberal Arts and Studies in collaboration or otherwise. If it is a degree, certainly in collaboration, and certainly we are preparing ourselves so that a diploma of this kind can indeed be offered, given that current times the importance of a degree has reduced to a larger extent as opposed to the kind of knowledge quotient that a student carries. So in that light, we do see that our preparation is certainly going to have a kind of impact, and hopefully we intend to begin from this coming academic year itself, where the design of the program as envisaged is there will be 50% of courses which are Shastra courses and 50% of courses which are Shastra Aviruddha modern subjects. And this Shastra Aviruddha modern subjects be so shaped. In fact, it is also possibly important to note that even the Ashtadasa Vidyas that are actually referred to in our Shastras, they have a purpose. For example, if one were to think about Arthashastra, if that Arthashastra is not actually identifying that the true Artha is recognition of Paramatma himself, then such a kind of study of Arthashastra is Vyartha. This is a kind of realization which is part of our parampara. So in that light, the study of all of these be directed so as to ensure that students become Atmaguna Sampanna is the kind of a desire with which
an initiation of this dialogue happened. And it began by pointing out, so last year we had a discussion as to how a 7-year course on a thorough study of Mahabharata could be initiated. And Paramapuja Vishwaprasanna Tirtha Swamiji gave us a very clear direction that in the manner of Madhvacharya's Mahabharata Tatparya Nirnaya, which is written to highlight the moksha purushartha and attainment of the same from the Mahabharata, efforts ought to be made in the current times by scholars so that dharma, artha, kama purusharthas are indeed met. We are aware from the Bharata Savitri that Vedavyasa Muni says, Dharmad arthascha kamascha kimartham nasevyate. And this particular recognition also came out in the course of the discussion yesterday, when two contrarian views, but certainly say relevant to the points, were brought in, where the current state of affairs as we currently see, whether it be in terms of the nature of markets that we are, market society that we are part of, or the kind of shift in values that are actually operative, and in comparison with the kind of international changes that are happening, specifically in the context of the advancement of modern sciences and technologies in our neighboring country in China. These are all referred to. And with this kind of, say, recognition, where dharma, arthascha, kamascha is something that certainly is not on top of our mind, we had Vijaya Srisha Tirtha Swamiji point out that Vijnana has not been the kind of focus of higher education at all. If you look at Mahabharata, the entire discussion is about dharma, artha, kama and moksha. Yesterday there was also a play based on a novel written in Telugu by Kavi Samrat Vishwanath Satyanarayana that was played out. This was titled Ha Ha Hu Hu. There's one dialogue in that where Ha Ha Hu Hu, the Gandharva, is stated to actually have fallen in London's Trafalgar Square, and at that moment everybody there are actually surprised, and in the consequence of the discussions that happen between Ha Ha Hu Hu and the corresponding scientists, linguists, who try to think that what is currently happening in the world of technology and also the kind of advancements that man has made over the past 400 years as something that would be very attractive to Ha Ha Hu Hu. When it was asked of him, what do you think of all this advancement? The response that Ha Ha Hu Hu gives is that if at all there is a sankalpana of a certain kind, then these are things which are natural in terms of how it unfolds. So I am not surprised by what I am seeing, but in the end, Ha Ha Hu Hu says that I never thought that the Manav Jati could be more or less this kind of silly to pick on things which are rather irrelevant as to have something this as utmost relevance. So this again is a kind of reinforcement of the kind of lament and cry that Vedavyasa Muni made, dharmad arthascha kamascha kimartham nasevyate. So for that to be realized and by the students in the process of this higher education that we intend to take up is something that is the kind of summary that I can present to you and Swamiji in the process. ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಣವಣ್ಣ. ಪೂರ್ಣಪ್ರಮತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಉಚ್ಚ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರೋಹಿತ್ ಅಣ್ಣ ಕೆಲವು ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. Pranams to Swamiji. Namaskara. Namaskara ellarigu. In the continuation of yesterday's Vyakhya session, I shall hereby share the updates in the field of higher education endeavor, and as well as announcing the next leap in the same. Higher education was always a pathway in the journey of Purna Pramati.
In fact, the idea that is Purna Pramati started with the desire to get into the higher education. Though, with the realizations and guidance of elders, it was decided to start from junior levels. After 15 years, when the institution metaphorically as well as actually has entered the Tarunavastha, last year the theme of Vyakhya was decided to be higher education. And I guess this is the first time in the journey of Purna Pramati that the theme of Vyakhya has been repeated. And this is the self-explanatory about the significance of higher education and our seriousness in this effort. स्वामी जी, पिछले 15 वर्ष में ऐसा लगता है कि व्याख्या के एक थीम को, एक जो विचार को लेकर हम व्याख्या को आयोजित करते हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि कॉन्टिन्यूसली 2 वर्ष हम एक ही विषय को लेकर बढ़ रहे हैं, जो उन्नत शिक्षा को लेकर है. इससे किस गंभीर्य से हम इस विषय में आना चाह रहे हैं, ये वह बताता है एक प्रकार से. और एज पर द डिलिब्रेशंस वी हैड द लास्ट ईयर, the resolutions and resolves in that व्याख्या सेशन वर. पिछले वर्ष व्याख्या में जो हमने 2 प्रण भी नहीं कहे, लेकिन हमने ऐसा विचार सामूहिक रूप से किया था. A, to design a higher education program in the spirit of Mahabharata. B, to definitely enter into the higher education spaces keeping Shastras in focus and awareness of modern realities of academia and livelihood as guided in Srimad Bhagavad Puran, yatah pravrittir bhutanam yena sarvamidam tatam swakarmana tamabhyarcha siddhim vindati manavaha. Thus, with the support of Shruti, uttatavyam jagritavyam yoktavyam bhuti karmasu bhavishyati tyeva manah kritva nischayam we at Purna Pramati constituted a higher education core team that includes धनंजय आचार्य जी. हमारी एक टीम हमने स्वामी जी बनाई हायर एजुकेशन को लेके, जिसमें धनंजय आचार्य जी, प्रणवर्णा, श्रीनिधि जी, श्रीनिवास जी स्वयं और अन्य लोग हमारे साथ जुड़े उस टीम में. एंड वी स्टार्टेड डेवलपिंग अ लार्जर इकोसिस्टम. एक वृहद इकोसिस्टम हमने तैयार करना प्रारंभ किया जो सपोर्ट करें इस हायर एजुकेशन के कार्य को. वी वर फॉर्चुनेट टू मीट एल्डरली, एक्सपीरियंस्ड, लर्नेड एंड क्रियावान पंडिता, क्रियावान स्कॉलर्स. One of them being Professor M.S. Chaitra, who wholeheartedly joined hands with us. In the past 1 year and much before that, we were developing the higher education plan, but the last year it took a proper shape for which we met several scholars such as Shri Satyanarayana Acharya ji. उन्होंने भी हमें इसमें मार्गदर्शन किया पूर्ण इस कोर्सेज को बनाने को लेकर. आचार्य वीरनारायण पांडुरंगी जी से मिलना हुआ, पवन गुप्ता जी से मिलना हुआ जो सिद्ध में हैं, तिरुमलाचार्य जी, प्रतोष जी, प्रोफेसर पांडे हैं लखनऊ से. तो बहुत से ऐसे स्कॉलर से हम मिले और उनका मार्गदर्शन हमने लिया कि कैसे इसको आगे बढ़ाना चाहिए. द टीम हैज़ नाउ डिजाइन्ड अ प्रॉपर हायर एजुकेशन पाथवे. द प्लान इज विच आई एम गोइंग टू शेयर और अनाउंस अमंग्स यू इन फ्रंट ऑफ यू. द प्लान इज A, our higher education plan comprises of short term and long term courses. B, our long term program shall start from 11th standard for at least 7 years till masters and research. As per this program, students, according to their inclinations and aspirations by consultations with expert scholars, shall go through the studies which includes their 12th, UG, PG degree programs and further research with multiple exit and entry. तो 11th से ही हम अपने हायर एजुकेशन के प्रोग्राम को प्रारंभ करने का विचार हमने किया है. 11th, 12th, UG, PG और रिसर्च तक आगे जाएं, वो अपने लाइवलीहुड के साथ एक ही स्ट्रीम में उसको कनेक्ट करें. C, students who want to write a competitive exams after 12th shall be offered a 2+1 program in which 2 years shall be dedicated for conceptual and experiential studies while 3rd year shall be dedicated for competitive exams preparation. यदि कोई छात्र हमारे यहाँ पे चाहता है कि उसे JEE लिखना है या नीट का एग्ज़ाम देना है, तो हम अपनी ओर से उसे 2+1 मॉडल में ही पढ़ाने का ऐसा विचार हमने किया है, सो दैट 2 वर्ष वह 11th, 12th कॉन्सेप्ट्स को पढ़े और 3rd ईयर जो है वो IIT या जो भी प्रेपरेशंस उसकी करनी है वो करे. After 12th, there will be many options for UG, PG degree programs, including various distance learning, online learning programs offered by IGNOU, DU. Many universities are offering their distance learning programs. In fact,
IIT Madras and IITs are also offering some online credit courses. And our own BA, BSc, BA or BSc liberal arts 4-year program, which presently we are developing in collaboration with the University of Transdisciplinary Health Sciences and Technology, known as TDU. We are almost there to start this program in next academic year. In coming years, master's program shall also be developed. E. Our short-term programs shall be offered to external university students, researchers, and professionals for value addition and university credits. So they can join any 2-credit course, 3-credit course as well here. Some professionals also can join our courses. Already we are running teachers training program at Purna Pramati, which will be developed as credit program in future. हमारे यहाँ अध्यापक को जब भी जुड़ना है पूर्ण प्रमति से, तो 6 मास से 1 वर्ष का एक ऑलरेडी हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं. उसी को हम एक थोड़ा सा स्वरूप उसका बदल के क्रेडिट फॉर्म में करना चाह रहे हैं, ऐसी एक भावना है. All our programs shall be designed with the principle at least 50% of the curriculum dedicated to Shastras, in which apprenticeship shall be integral and a major part of our programs. Majors such as Vyakarana, mathematics, Nyaya culture studies shall be offered, and many courses including conventional and specialized ones such as data science, psychology, economics, ecology shall be offered as minors. इवन स्वयं बास्केट में, यूजीसी के स्वयं बास्केट में कुछ वास्तु के कोर्सेज भी हैं सर, आपकी जानकारी के लिए, ज्योतिष के कोर्सेज हैं, तो उनको भी हमारी भावना ऐसी है कि उनको माइनर्स के रूप में हम ऑफर करें. Many scholars have happily offered to take courses already throughout India. Professor Vishwesh ji from ISC, Professor Jayanta ji from Azim Premji University, Professor Pandey, who is fellow at Indian Institute of Advanced Studies at Shimla, scholars from Vidyapitha, Dr. Harsh Satya from US, our own Dr. Sridhar Subarna ji, Dr. Srinidhi ji Pranav Garu, Professor Chetra himself, with his team will be part of this program, will be faculty members. Distinguished scholars such as Acharya Srinivas Varkhedi, Professor Nagaraj Paturi ji, Professor D. Venkat Rao will be part of BOS of our higher education programs. Institutions such as Jivika Ashram, Siddh, and others, and many more are part of our larger ecosystem across India and abroad. And last point, research, teaching, language, linguistics, data sciences, policy are the avenues where students find their career pathways. According to that, they will be consulted and they will be groomed in, accordingly. Sufficient portion of new Jayanta building in Girinagara, our new building in Girinagara, and another 5-acre land near Channapatna shall be entirely dedicated for higher education program. Shri Venugopal ji from Purna Pramati is working to make it happen as soon as possible. Thus, we seek blessings from Swamiji, Darshan Shankar ji, and others, and support from one and all in our larger community to come together and make this Tatvik Karya successful. Yasya smritya cha namuktya tapo yagya kriyadishu nyunam sampurnatam yati sadhyo vande tamachyutam. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ ರೋಹಿತಣ್ಣ. ನಮಗೆ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾದ ಮತ್ತು ನಾವು ಮುಂದೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನು ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅಣ್ಣ ಚೆಲ್ಲಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ 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 ಚ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಚ ಯಸ್ತಸ್ಮೈ ನಮಸ್ಕರ್ತ ಗುರು ಸದಾ. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರ ಚರಣಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ 2 ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪೂರ್ಣಪ್ರಮತಿಯ ಸೆಮಿನಾರ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಚಿಂತನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳೆಲ್ಲ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಚಿಂತನೆಯ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ತದನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ. ಸಂಗ್ರಹಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇದು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮತಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು, ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ.
ಪೂರ್ಣಪ್ರಮತಿಯ ಆರಂಭದ ಚಿಂತನೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮೂಲ ಚಿಂತನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ರಿಲಿಜನ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬೆಸೆಯುವಂಥದ್ದು ಧರ್ಮ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ದೂರಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಧರ್ಮ ಅಂತ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಧಾರಣ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಈಗ ನಮಗೆ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗಿರುವಂತಹ ಸವಾಲುಗಳು ಪ್ರಾಯಃ ಈ ದೂರಪಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳೇ ನಮಗೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಸವಾಲುಗಳು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೂರತನ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಪರ್ಸನ್ಯಾಲಿಟಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ತನ ಏನು ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ, ಅದರಿಂದನೇ ಅನೇಕ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ. ಅಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ, ಈ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಯಃ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವ ವಿಷಯ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಜೀವ ದೇವರು ಅನ್ನೋ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಗೊಂದಲಗಳು, ಜೀವಗಳ ಮಧ್ಯದ ಗೊಂದಲದಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೊಂದಲಗಳು, ಜೀವ ಜಡ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ಸು, ಈ ಮೂರು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಆಂಟಲಾಜಿಕಲ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಹೋಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅನ್ನುವ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಶುರುವಾದದ್ದು ಪೂರ್ಣಪ್ರಮತಿಯ ಒಟ್ಟು ಚಿಂತನೆ ಕೂಡ, ಮತ್ತು ತದನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವು ಕೂಡ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೊಂದಲಗಳು ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ಐಡಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇರೋದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರಂಪರಾಗತ ಶಿಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅದರ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಆಧುನಿಕತೆ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದದ್ದು, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದದ್ದು. ಅದರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಬಂದದ್ದು, ಈ BA ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಅದರ ಹೆಸರು BA ಅಂತ ಇವತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾನ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಲ್ಲಿ BA ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ BA ಲಿಬ್ರಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಇಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಆ ಹೆಸರು. ಆದರೆ ಅದರದ್ದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗೊಂದಲಗಳೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವೆರಡನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು 3-4 ಅಂಶಗಳು ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದದ್ದು. ಅದು ಕೂಡ ನಿನ್ನೆಯ ಸೆಮಿನಾರ್ನಲ್ಲೂ ಹೊರಗೆ ಬಂತು, ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆ ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು, ನಾವು ತುಂಬ ಕ್ಷುಲ್ಲಕವಾದ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ಆದಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಗಳು, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ತೊಡಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತರೋದು ಹೇಗೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಉಪಕಾರಕವಾಗುತ್ತೋ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜ, ಅದರ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋಣ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇವೆ. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ
ನಾನು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯಾದ ನನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜೀವನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕೊಳ್ತೀನಿ, ಪರಂಪರಾಗತವಾದ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಇರುವಂಥವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಚಿಂತನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಆಧುನಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾವುದು ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಗಳಿಂದ ಬೆಳಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಾನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಇವತ್ತು ನೀತಿಗಳು ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಒಬ್ಬರು ಗುರುಗಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷ್ನರ್ನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತಿನ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಪು, ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವುಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ಸ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ. ವಸ್ತುತಸ್ತು ಅದೇ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತಾದರೂ ಕರಿತೀವಿ ಅನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಓಪನ್ನೆಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕರು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷ್ನರ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರೋದು. ಸೊ ಇದು ಈ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಿನ್ನೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕರು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾವು ಒಂದು ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿತೀವೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಏನು ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಹಾಗಿರುವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಔಪಚಾರಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲಿಯೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ? ಈ ನಿಜವಾದ ಕಲಿಕೆ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನ್ನೆ ಬಂದಂತಹ ವಿಷಯ. ಅಂದರೆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಪರಂಪರೆಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಫಾರ್ಮಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಎರಡನೇ ಅಂಶ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಗರನ್ನು ತರಬೇಕು. ನಾವೇನಾಗ್ತಿದೆ, ಎರಡು ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ. ಅವರು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿದವರು ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಪ್ರಾಯ ವಿಚಾರವಂತರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಸಾಲದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳು ಅಂತ. ಒಂದು ಬೀಜರಕ್ಷಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು, ಸ್ಟ್ರೆಟಜಿಕ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಪರಂಪರಾಗತವಾದಂತಹ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಅದರದ್ದು ಪ್ರಿಸ್ಟೀನ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಸಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳೋರು. ಗಂಗಾವನ್ನು ಏನೂ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣಂತೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಜವಾದ ಬೀಜ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ, ಒಂದು ಕಲಿಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೀಜರಕ್ಷಾವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಯಾರಿಗೆ ಆ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ, ಆ ಸಾಹಸದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇದೆ, ಅವರು ಒಂದನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ, ಅಂದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಗಡ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಜರ್ಗಳು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲೇ ಹುದುಗಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಅಡಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಬೀಜರಕ್ಷ, ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಟಜಿಕ್ ಅಲಯನ್ಸಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸಿನ ಜೊತೆಗಿರಬಹುದು, ಇವತ್ತಿನ ಹೊರಗಿನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರಬಹುದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ, ಇದನ್ನು ನರಿಷ್ ಮಾಡುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇವು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಮೇಜರ್ಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೊರಗಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ರಿಗರಸ್ ಆದಂತಹ ಅಧ್ಯಯನ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಂಶ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ, ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ತುಂಬ ರಿಗರಸ್ ಆಗಿ ಕಲಿಬೇಕು, ಆದರೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉತ್ತರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಪರಂಪರೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು
ಹೊರಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತುಂಬ ರಿಗರಸ್ ಆಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಯಃ ಈ ಅನೇಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಚಿಂತನೆ. ಅದರ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಯಃ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರ ಗೊಂದಲಗಳು ಇವೆ. ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ಇದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ದರ್ಶನ್ ಶಂಕರ್ ರವರ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾಗಿದೆ. So one of the inspirations for the activities that we have been thinking through and hoping to implement has been work of Professor Darshan Shankar. I guess the organizers will give a detailed introduction. He's going to be the Samman Puraskar person for this evening later. But I just wanted to share a couple of incidents or events to introduce Professor Darshan's work. When I say one of the inspirations for Purna Pramati's thinking is precisely this aspect of how do we recognize the beauty conserved in the traditions while trying to engage with the advancements in modernity. So he has been a serious thinker of this problem of tradition modernity debates. And one of the ways he has been thinking through and trying to articulate the potential dichotomy and a possible reconciliation is through the framework of whole and part. That the tradition is something that provides ideas at the holistic level, where what I was suggesting at the beginning as the dharma, as something that brings things together, versus adharma, which is trying to, by definition, trying to break and then understand and force fit those building blocks into the whole, where because of that very nature of breaking down things, you necessarily have a narrow understanding of reality. And that is perhaps the issue in the way some of the scientific outlooks towards reality are. I mean, not to suggest that they are useless, but to suggest that they are incomplete and sometimes inaccurate. So given that possible reconciliation, what can be done in the field of medicine is firmly and as a model Professor Darshan Shankar has been doing in Transdisciplinary University and his earlier initiatives too. So this possibility of trying to recover knowledge from the tradition without fundamentally altering its ontology, even while putting it for a validation in modernity, is a very, very difficult task. And he has been championing that cause for close to 2-3 decades now. I would like to invite Professor Darshan Shankar talk about this concept of the confusions and the possible reconciliations on tradition and modernity. Namaste everybody, my respects to Swamiji and to all the people on the dais. मैं हिंदी में बोल सकता हूँ, मैं मराठी में बोल सकता हूँ, लेकिन कन्नड़ा मुझे नहीं आती. तो I think I'll speak in English. Is that okay? Hindi, partly Hindi, partly English. मैं पहले कहना चाहूँगा कि मॉडर्निटी, आधुनिकता और ट्रेडिशन, ये जो इन दोनों में हमने इतना अंतर रखा है कि मॉडर्निटी एक तरफ को है और ट्रेडिशन एक तरफ को है, ये एक रीसेंट समझ हर समाज में नहीं तो अपनी अपनी परंपराएं हैं. कोई समाज ऐसा नहीं है जिसमें परंपराएं नहीं हैं. हर समाज में अपनी अपनी ढंग की परंपराएं हैं
और जो नैसर्गिक तरीका या सोसाइटी में मॉडर्नाइजेशन का होता है, वो होता है कि उन परंपराओं का जो बदल होता है, जो एवोल्यूशन होता है, उसी से मॉडर्निटी आती है। कोई एक स्थान नहीं है मॉडर्निटी का। हर समाज में मॉडर्निटी के जड़ हैं। जिस चीज़ को हम आज मॉडर्निटी मानते हैं वो है कि एक पश्चिमी समाज में जो उनकी परंपरा थी, जो उनका ट्रेडिशन था, जो उनका इंडिजिनस नॉलेज था, वो राजकीय कारणों की वजह से पूरी दुनिया में इम्पोज किया गया। ये कॉलोनियल पीरियड में गए 200-250 साल में ये हुआ। उनकी जो इंडिजिनस नॉलेज थी, उनकी इंडिजिनस नॉलेज को उनने कहा यही नॉलेज मॉडर्न है, और सब आप लोगों की जो परंपराएं हैं वो परंपराएं हैं, ट्रेडिशनल हैं। जैसे कि ट्रेडिशनल कुछ और चीज़ है और मॉडर्निटी कुछ और चीज़ है। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट है। ये कैटेगरीज झूठी हैं कि एक तरफ को आधुनिक, एक तरफ को ट्रेडिशनल। ये झूठी कैटेगरी है। सच में हर समाज में परंपराएं हैं, हर समाज में ट्रेडिशंस हैं, और हर समाज अपने आप को आधुनिक बनाता है अपनी परंपराओं से, अपनी ट्रेडिशंस के ऊपर प्रगति करके। हर समाज ये करता है। हर समाज में ये प्रक्रिया उपस्थित थी 200-250 साल पहले, क्योंकि ये कॉलोनियल पीरियड हुआ, एक राजकीय काल हुआ। हर समाज को, एक समाज ने अपनी परंपराओं को, अपनी इंडिजिनस नॉलेज को कहा कि यही है मॉडर्न, और आपकी जो सब परंपराएं हैं, जिनका भी एवोल्यूशन हो रहा है हर समाज में, वो सब बाजू में रखो। अगर आपको प्रगति करनी है तो हमारी बातें, हमारा ज्ञान, हमारा तंत्र, उसको अपनाओ, तब तुम भी मॉडर्न बनोगे। ये इस तरह से हमको सब समाज में, सब दुनिया में, पूरे एशिया में, पूरे अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में ये फैलाया। और ये आश्चर्य की बात है कि बहुत से लोगों ने जिस दबाव के नीचे, कॉलोनियल दबाव के नीचे इसको मान लिया और आज भी मानते रहे हैं। अब ये कहने के बाद, यानी इसके कहने का मतलब मेरा है कि औद्योगिक बनने का, मॉडर्न बनने का जो इम्पल्स है वो हर समाज में है, और हर समाज को आधुनिक बनना चाहिए अपनी ही जड़ों से। इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी और की बात माने नहीं। ये तो ऐसे श्लोक हैं हमारे शास्त्र में कि ज्ञान कहीं से भी आने दो, हम उसको स्वीकार कर सकते हैं। अगर वो हमारे लिए योग्य है तो हम अपना दरवाज़ा बंद नहीं करते। जैसे गांधी जी ने कहा, हवा को आने दो सब खिड़कियों में से, लेकिन लेट देम नॉट स्वीप यू ऑफ योर फीट, यानी अपने जड़ों से मत आपको उखाड़ने दो। तो ये हमारी समझ होनी चाहिए मॉडर्निटी की, कि अभी काल ये है कि हर समाज को, भारतीय समाज को या अफ्रीकन समाज को या किसी भी समाज को, सब समाजों को अपने अपने आधुनिक इम्पल्सेस शोधने चाहिए, ढूंढने चाहिए। अब ये कहने के बाद मेरा ये मतलब नहीं है कि हमको औरों से सीखना नहीं है। जो सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है, इतिहास है सिविलाइजेशन का, उसमें आप देखोगे कि हमेशा हर कल्चर के बीच में ट्रांसमिशन होता रहा है। जिस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि ये हवा हमारी है, ये तो हवा तो सब जगह की हवा से मिलती है। ये पानी, ये समुंदर हमारा है, हर समुंदर में मिलावट होती ही है। ये तो नैसर्गिक प्रक्रिया है। तो संस्कृति में भी सदियों से संस्कृतियों में
लेन देन चलता रहा है। ये सिर्फ 250 साल से एक मोनोकल्चर हो गया कि जब ये हमारे ऊपर इम्पोज किया गया कि ये है मॉडर्निटी और आपकी जो परंपराएं हैं, आपकी जो गतियां हैं, उनका कुछ आधुनिक काल में मतलब नहीं है। और हमारे बुद्धिमान समाज ने या बुद्धिमान वर्ग, कुछ वर्ग ने इसको स्वीकार भी किया। स्वीकार ही नहीं किया, आज भी हम जिसको आधुनिक मानते हैं वो असलियत में उसको मानते हैं जो पश्चिम से आया। पश्चिम से जो आया वो बकवास नहीं है, उसमें भी अगर अर्थ है, उसमें भी अगर कुछ उपयोग है, उसमें भी कुछ फ़ायदा है तो हमको स्वीकार करना चाहिए। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी परंपराओं को, अपनी जो इम्पल्सेस हैं आधुनिक बनने की, उनकी आत्महत्या करें। ये इसका ये मतलब नहीं है। जैसे इतिहास में हमने बताया कि हम हमेशा लेन देन चला है। अगर गणित में हम कहते हैं कि शून्य वगैरह और अनेक और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं गणित में, वो भारत से उत्पन्न हुए, पर आज वो पूरी दुनिया में हैं और पूरी दुनिया उनका इस्तेमाल करती है। और क्यों नहीं करे? जो चीज़, क्योंकि ज्ञान का जो उत्पत्ति है, ज्ञान कहाँ से आता है? निसर्ग से आता है। निसर्ग का मालिक कोई देश नहीं है। हम लोग हर देश में हम निसर्ग को पहचान सकते हैं अपनी अपने ढंग से। तो लेन देन का कोई सवाल नहीं है। जो उपयोगी है कहीं से भी हो, पश्चिम से हो, उत्तर से हो, पूर्व से हो, कहीं से भी कुछ भी उपयोगी है उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अपने जड़ में जो चीज़ है, जिसका उपयोग है, जिसका कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस है आज, उसको नहीं त्यागना चाहिए। ये मेरी समझ है मॉडर्निटी और ट्रेडिशन में, कि ये गलत डाइकोटमी है। ये ऐसी डाइकोटमी सही नहीं है। ये हमारे ऊपर ऐसा अंतर करने का एक चुकी का एक गलत विश्वास फैलाया गया कि ये मॉडर्न, ये ट्रेडिशनल, ये एक्चुअली बकवास है, ये सही नहीं है। तो ये मेरा पहला पॉइंट है आधुनिकपना में और परंपरा में। और इस समझ को शिक्षण में स्थान मिलना चाहिए। शिक्षण तो ये जगह है जहाँ ये चीज़ की समझ सबसे ज़्यादा महत्व है। कि शिक्षण संस्थाओं में अगर हम समझने लगे कि क्या आधुनिक है, क्या परंपरा है, और ये इनमें कोई ट्रेडिशन और मॉडर्निटी में कोई अंतर नहीं है। मॉडर्निटी कहीं से भी आ सकती है। हमारे ट्रेडिशन में से क्यों ना मॉडर्न आए, और आएगी, और आनी चाहिए, और आगे आएगी भी। तो ये समझ होनी चाहिए शिक्षण संस्थाओं में। मैं पूर्ण प्रमिति की संस्था के बारे में बहुत दिनों से जानता हूँ, लेकिन सुनते सुनते, मैं गया नहीं हूँ कभी उनके कैंपस पर, या एक बार शायद गया हूँ, लेकिन खास मैं वहाँ नहीं गया हूँ, लेकिन सुना बहुत है। और मेरा एडमिरेशन है पूर्ण प्रमिति के प्रयोग से। बहुत मैं उसको मानता हूँ, एडमायर करता हूँ। और उसके कारण ये हैं कि पहले तो जो नाम ही है पूर्ण प्रमिति, कि हमने अपने शिक्षण संस्था में ये गोल रखा है कि गोल ऑफ एजुकेशन है पूर्ण प्रमिति, सेल्फ फुलफिलमेंट। ये गोल को हम आजकल की शिक्षण संस्थाओं में, स्कूल्स में या विद्यापीठों में ये गोल को भूल गए हैं। सेल्फ फुलफिलमेंट का जो गोल है, क्योंकि पहला गोल तो शिक्षण का ये होना चाहिए कि स्वयं को जानना,
और स्वयं को परिपूर्ण की तरफ ऐसा शिक्षण मिलना जो आपको ले जाएगा पूर्ण प्रगति की तरफ, ये तो फर्स्ट गोल होना चाहिए। ये गोल को हम आजकल भूल गए हैं। आजकल गोल सिर्फ अर्थ पर है कि ऐसे कुछ कौशल्य सीखो जिससे कि आपको कुछ नौकरी मिलेगी, काम मिलेगा। तो अर्थ है, काम है। धर्म को हम शिक्षण में ज़्यादा स्थान नहीं देते कि धार्मिक ढंग से आप अर्थ करो, धार्मिक प्रक्रियाओं से आप अपना काम को आगे चलाओ, इसको हम भूल गए हैं। खैर, मोक्ष का जो है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष का जो है वो कुछ परंपराओं में भारत में है। हर परंपरा में मोक्ष की बात नहीं है। अगर आप आदिवासी परंपराओं में जाओगे तो वहाँ मोक्ष की बात नहीं है। वहाँ धर्म को मानेंगे, उसकी भाषा कुछ और रहेगी, परिभाषा कुछ और रहेगी धर्म की, अर्थ की निश्चित रहेगी। कुछ ना कुछ ऐसा सीखना है जिससे कि हम अपना पेट भर सकते हैं, कुटुंब को संभाल सकते हैं। काम तो उसके लिए रहता ही है, तो धर्म अर्थ काम रहता है। लेकिन मोक्ष की कल्पना शायद नहीं रहेगी हर परंपरा में। कुछ कुछ परंपराओं में तो वो स्पष्ट है और अच्छी बात है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि भारत तो बहुत विशाल देश है और अनेक परंपराएं हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो परंपराएं वो हैं जैसी हैं और उनको भी मान्यता देनी चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इम्पोज करें कि जो एक मेन स्ट्रीम पारंपरिक शास्त्रिक परंपरा में है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये हर समाज के हिस्से में सब चार आएँ, ये ज़रूरी नहीं है। और ना हमको उसके लिए ज़बरदस्ती करनी चाहिए। धर्म को तो मान लेगा हर परंपरा, अर्थ को मान लेगा, काम को तो उसका ही फल है, लेकिन उसका ही नतीजा है। लेकिन ज़रूरत नहीं है कि सब चार हर परंपरा में हो। और हमको शिक्षण संस्थाओं में मानना चाहिए और मान्यता देनी चाहिए हर किस्म की परंपराओं को। क्या आदिवासी हमारे पूर्ण प्रगति में नहीं आ सकते? क्यों नहीं आ सकते? अगर कोई कारण है नहीं आने का तो वो होगा, मुझे पता नहीं। लेकिन अगर वो आए तो ये तीन तो सब मान लेंगे, धर्म अर्थ काम। वो चौथा उनकी परंपरा में अगर नहीं है तो नहीं है। लेकिन बोलने का मतलब यह है कि मैं पूर्ण प्रगति को इतना मानता हूँ क्योंकि उनने स्वयं को जानने का, सेल्फ फुलफिलमेंट का गोल स्वीकार किया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बनी है उसमें गोल स्पष्ट नहीं है। गोल क्या है? हाँ, हमको सीखना चाहिए उस किस्म के कौशल्य, उस किस्म का ज्ञान, उस किस्म के जिससे कि हम समाज में प्रोडक्टिव रह सकते हैं, गेनफुल रह सकते हैं, ये ठीक है। लेकिन वो काय के लिए हैं? उनसे पहले आना चाहिए सेल्फ फुलफिलमेंट का गोल। ये हर शिक्षण में होना चाहिए और ये पूर्ण प्रगति में है और इसको मैं बहुत एडमायर करता हूँ कि है। मैं देखता हूँ कि पूर्ण प्रगति संस्था में परंपरा को बहुत ध्यान दिया जाता है। परंपरा तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि परंपरा हर समाज में और हर समाज के स्तर में परंपराएं हैं, उनका अस्तित्व है और उनसे मार्गदर्शन मिल सकता है। तो परंपराओं का तो बहुत महत्व है। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि कुछ लोग अपने नेटिव जगहों से डिस्प्लेस हो चुके हैं 1, 2, 3 पीढ़ियों से, और हो सकता है कि वो अपनी परंपराएं भूल गए हैं क्योंकि वो कोई अगर शहर में आ गया 2-3 पीढ़ी से तो उसको ध्यान भी नहीं रहेगा, अगर उसके कुटुंब ने उसको संभाला नहीं है परंपरा को, कि हमारी परंपरा क्या थी, शायद नहीं पता होगा। तो परंपरा को उस स्थिति में जहाँ
हम ओरिजिनल अपने जगहों से डिस्प्लेस हो चुके हैं, ओरिजिनल हमारी जो वोकेशंस थे, पारंपरिक कार्य थे, उससे हम डिस्प्लेस हो चुके हैं। तो उसमें क्या किया जाए परंपरा के बारे में? जहाँ परंपरा की जानकारी है तो उसको मजबूत करना चाहिए, क्योंकि वो मार्गदर्शन दे सकता है। पर जहाँ भूल चुके हैं वहाँ क्या करना? तो वहाँ मैं सोचता हूँ कि शिक्षण संस्थाओं को ये कोई युक्ति करनी चाहिए शिक्षण में, जिससे कि हम अपना स्वभाव जान सकते हैं, क्योंकि परंपरा का जो मूल है वो स्वभाव में है। अपने स्वभाव से बनता है स्वधर्म, स्वधर्म स्वभाव से बनता है। पर स्वभाव को पहचानना कैसे, ये एक शिक्षण में इम्पॉर्टेंट विषय है कि अगर अपने स्वभाव को पहचानोगे तो वो स्वभाव के अनुसार आपका स्वधर्म नेचुरली बनता है और उसमें आप प्रसन्न रहोगे उस स्वधर्म में जो आपके स्वभाव से मैच करता है। और फिर परंपराएं कुछ विशेष रहती हैं, यानी धर्म कुछ विशेष धर्म रहता है अपने स्वभाव और स्वधर्म के अनुसार, और कुछ धर्म रहता है जो सामान्य रहता है, जो आपका जो भी स्वभाव हो, जो भी स्वधर्म हो, लेकिन कुछ जो धार्मिक बातें हैं वो सामान्य रहती हैं, वो सबके लिए लागू हैं। लेकिन कुछ कुछ जो बातें हैं धर्म की वो विशेष रहती हैं, वो अवलंबन हैं आपके स्वभाव पर और आपके स्वधर्म पर। तो ये मेरी टिप्पणी है ये परंपरा के ऊपर। एक तीसरे विषय पर मैं अभी बोलना चाहूँगा, वो है कि शास्त्र और विज्ञान का संबंध। आजकल हम लोग विज्ञान को बहुत मानते हैं, हर चीज़ में हम पूछते हैं ये साइंटिफिक है कि नहीं। अगर साइंटिफिक नहीं है तो वैलिड नहीं है, लागू नहीं है। तो शास्त्र और साइंस का क्या संबंध है, तो इसके बारे में थोड़े विचार आपके सामने रखूँगा। मेरे विचार के अनुसार, मेरे अनुभव के अनुसार, सिर्फ विचार नहीं अनुभव के अनुसार, शास्त्र जो है वो जो बदल चल रही है जगत में, ये शब्द जगत का अर्थ ही वो है गच्छति इति जगते, जो बदल चल रही है जगत में उसको शास्त्र जो देखता है वो एक खास ढंग से देखता है। और वही बदल जो चल रहा है जगत में और हर जगत के हिस्से में, वही बदल को विज्ञान जो है उसका देखने का तरीका अलग है। तो व्यू पॉइंट्स दोनों के अलग हैं। विज्ञान देखता है जो बदल चल रहा है ऑब्जर्व्ड फ्रेमवर्क में, यानी कि खोजने वाला व्यक्ति वो अपने आप को अलग समझता है, निसर्ग से सेपरेट करता है। विज्ञान का ये पद्धति ही है, मेथड ऑफ साइंस यही है कि आप देखते हो निसर्ग को जैसे कि आप उसके हिस्से नहीं हो, अलग हो, सेपरेट हो। ये मेथड ऑफ साइंस है। सब जो लेबोरेटरीज वगैरह हैं उसमें हम यही देखते हैं कि इंद्रियों के द्वारा और इंद्रियों के यंत्रों के द्वारा जो हमको दिखता है, इंद्री से आपको अलग ही दिखेगा। जो सेंसरी आउटलुक है निसर्ग पर इंद्रियों के द्वारा, उससे आपको अलग दिखेगा ही, क्योंकि वो स्वभाव है इंद्रियों का। इंद्री आपको वननेस का अनुभव नहीं देगी, इंद्री नहीं दे सकती है। और भारतीय जो शास्त्र हैं वो जब हम बदल को देखते हैं निसर्ग में, समाज में, जिसमें भी बदल जब देखते हैं तो हम एक होके देखते हैं, यानी कि अब हम अलग नहीं समझते अपने आप को निसर्ग से, एक होके देखते हैं। वो एक होके कैसे देखते हैं हम, कि हमें सांख्या का शास्त्र है जो जिसका
निचोड़ देखने का तरीका है कि जो पुरुष और प्रकृति है वो अलग नहीं है, उनका जो संबंध है वो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड का जो साइंस में है वो वैसा नहीं है। पुरुष और प्रकृति का संबंध वो वननेस का संबंध है सांख्या में। फिर योग शास्त्र जो है ये तो बहुत महान शास्त्र है, क्योंकि यहाँ हमको अनुभव मिलता है वो वननेस का अनुभव से। जो पातंजलि के योग सूत्र वगैरह हैं, पढ़ना एक बात है, उसको अनुभूति करना दूसरी बात है, लेकिन योग से हमको अनुभव मिलता है कि हमारा क्या रिश्ता है हर पूरे ब्रह्मांड से, पूरे कॉस्मोस से, एक दूसरे से, जानवर से, वनस्पति से, स्टार्स, प्लैनेट से। ये योग हमको अनुभव दे सकता है। तो हमारा जो देखने का तरीका है बदल को वो अलग होके नहीं देखने का है, विज्ञान का अलग है। अच्छा, अलग देखने से कुछ फल प्राप्त होता है? हाँ, होता है। हमको एटम्स, मॉलिक्यूल, सेल्स, सब एटॉमिक, सब सेलुलर, ये सब दिखता है, लेकिन ये अपूर्ण है, क्योंकि जब आप अलग हो जाते हो निसर्ग से देखने का तो आपको पूर्ण चित्र दिख ही नहीं सकता। ये देखने का तरीका गलत है, अलग होके देखना, तो आपको अपूर्ण मिलता है। लेकिन निसर्ग इतना महान है कि चाहे वो अपूर्ण हो चाहे वो पूर्ण हो, सत्य हर स्तर पर है। एटम में भी सत्य है, सेल में भी सत्य है, अपूर्ण है लेकिन सत्य है, और उस सत्य से कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। एटम के बिना, सेल्यूलर नॉलेज के बिना, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के बिना, और जो उन सब चीज़ को समझने के लिए जो यंत्र हैं, बिग डेटा के, कंप्यूटर्स के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, इन सब से हमको चीज़ दिखता है। तो ये ज़रूरी है कि हमको साइंस और शास्त्र का जो मिलाव है, यानी एक कंटिन्यूम पर है, एक अपूर्ण दृष्टि से देखता है और एक पूर्ण दृष्टि से देखता है, और दोनों में सत्य है और दोनों का सम्मेलन हो सकता है। तो ये बोलने के बाद मैं अपना दो शब्द जिसको कहते हैं वो बंद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ್ ಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮತಿಯ ಸಮ್ಮಾನ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅವರ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಮಾತಿನ ಸಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿಧಿಯಣ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು, ಅವರು ಆಧುನಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಗೊಂದಲ ಇದೆ, ಆ ಗೊಂದಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೃತಕವಾದಂತಹ ವಿಭಾಗ ಅದು ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಡೈಕಾಟಮಿ ಫಾರ್ ಅ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಒಂದು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಹೊಸತನವನ್ನು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಸ್ವಭಾವ. ಏನಿರುತ್ತದೋ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹುಟ್ಟೋದು ನಿಸರ್ಗ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅನ್ನೋ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಒಂದು ಭೌಗೋಳಿಕವಾದ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಹೊಸತನ ಅಂತ ಹುಡುಕಿದ್ರೋ ಒಂದು 300-400 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅದು ಅಲ್ಲಿಯ ಪರಂಪರೆಗೆ ಪ್ರಾಯ ಬೇಕಿತ್ತೋ ಅದರಿಂದ ಬಂದಿತ್ತೋ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಲೋನಿಯಲಿಸಮಿನ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟಾರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್, ಐ ಆಮ್ ರಿಮೈಂಡೆಡ್ ವೆನ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ದರ್ಶನ್ ಶಂಕರ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ the geographical mismatch is what Professor Navjyoti Singh used to call why something that could be an enlightenment in Europe can be an endarkenment in another place. So enlightenment is a geographically sensitive term, and using that in another place can be problematic. So ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇನು ಹೊಸತನ ಅಂತ ಬಂತು, ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಅದೇ ಹೊಸತನ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಹೇರಿದ್ದು ಇವತ್ತಿನ
ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಮಾತ್ರ ಮಾಡರ್ನ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಹೊಸತನವನ್ನು, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು, ಅನೇಕ ಚಿಂತನೆಗಳು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಅದು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಂಗ, ಈ ಪರಂಪರೆಯ ಅಂಗ. ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಾಗುವ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ಲದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಆವಾಗ ಬರುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೇ ಬೇರೆಯಾಗತ್ತೆ. ಪಾರಂಪರಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ಏನು, ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಪರಿಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ, ಅವಿಭಕ್ತಂ ವಿಭಕ್ತೇಶು ತಜ್ಞಾನಂ ವಿದ್ಧಿ ಸಾತ್ವಿಕಂ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಸಾತ್ವಿಕವಾಗತ್ತೆ. ಬರೀ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ನಾವು ದೂರದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮಾಡರ್ನಿಟಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಸೈನ್ಸ್ನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ತಪ್ಪು ಅಂತಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಒಂದು ಸತ್ಯ, ಒಂದು ಅಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎರಡನೇದು. ಮೂರನೇ ಅಂಶ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಪೂರ್ಣಪ್ರಮತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಎತ್ತಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸೋದು ಒಂದಾದರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಳಯದ ಒಂದು ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ರಭಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಬುಡಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಸಮುದಾಯಗಳಿವೆ. ಸೊ ಈಗ ಅವರು ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹುಡುಕೋದು ಹೇಗೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೊಂದು ತುಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಯಾವುದಿರಬಹುದು ಅಂತ ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ. ದರ್ಶನ್ಜಿ, ಐ ಆಮ್ ರಿಮೈಂಡೆಡ್ ಆಫ್ Upanishadic story that essentially argues for more or less the same idea, that when you don't know your kulavritti, which is the Satyakama Jabala story, that where you don't know your kulavritti or the kula that you particularly belong to, then if you find out the swabhava of the individual and try to match that with the potential kulavritti and thus reroute the person, that's one alternative or one kind of a plan B if you don't know the parampara. So in a way it's a paramparic solution to find the paramparas that are lost or for individuals uprooted from the paramparas. So ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರು. ಇಷ್ಟು ಅವರ ಪ್ರವಚನದ ಸಂಗ್ರಹ.